পাত্রে মেয়ে দুই ছুয়া পরে দুই মোর এক কাহি করে দুইটা আজি বিশবার নিচে মা নমস্কার গো নমস্কার গো हाँ गो बापा मोर रिजल्ट बाहरी सारा न हम आज सिलेक्शन भी गली न আমার ননি কাহি গলা রে এ মা একবারে তোর সে পরীক্ষার ফল বাহারবার আছে হ্যাঁ দেখুছ ভগবান আজ আমার পরিবার লাগে দুই গুণা খুঁজি দিচ্ছে আজ মুই গার সবকে দুটা বাটিমি মতে আজ যাকে পড়বা মোর সবু সাং দিছন আজ শহরকে তুই আজ যাবু না হয় বেটা যা তুই যা তোর বেগ বুগা প্যাক করবু যা गुटे कथा कि शहरे पढ़ले तो बहुत पैसा दरकार है अरे हेंदी पर तक ले लो हां पैसा चिंता तू क्या करू छु गाती पढुतिले 5000 लागुतिला शहर दी पढबे 10000 लागबा नहीं बापा नहीं 5000 के 10000 नहीं लागे लाख बटे टंका लागबा लाख लाख टका लागबा हां बापा बापा মই गुटे कथाटे भाबी छै हां करे मा को बापा हम समस्त मिसी करी मोर दादा के पढ़ाहु मोर दादा पढ़ला चाकरी कले हम को पाली नेबे न एटा तोर बड़ फोन है रे मां जा तो दादा बाहरला का जा देखबो तो जा तू हां बापा मैं आसु छै जा ओए गो केनु आमो তুই পয়সার চিন্তা নি কর টাইম পড়লে দাদন খটি জিমা আমার পিলাকে পড়ামা कुटुंब पोषा महादशा बढ़ी गला न चिंता केन के जिमा कणा कर्म नहीं मिले कबर बोता दिन रात के जिमा सजनी लगी छै ने काय मोहनी देवरी हाथे नुन मेरे चा भुजनी हाथे खोजनी गाती मारे सजनी देवरी हाथे नुन मेरे चा भुजनी हाथे खोजनी गाती मारे सजनी रसिया मनर कथा নাই পারছো জানি গা লগই গেল কায় মোহনি रसिया मनर कथा নাই পারছো জানি গা লগই গেল কায় মোহনি बस फिर के নাই লগি করবা कुटुंब जंजाल बढ़ी गला न समिया हेला जहा बस फिर के নাই লগি করবা
अलगा दिने तमर कुमगन निंदा भंगनी होय बारकेर के जो थी रे से पाउडर वाली निकी जो बोले साबुन उठे आनी देबो हो खूब दिन हला नहीं गया दवा इधर तो बीमार আছে মাখি দিও নি জি খুরি গিজা না চমকু থিসি হেন্তা চমকু দিবা তোর মুহু আও আজি বলে স্পেশাল ডে কই কিছু হিনাবিকা নাই করে स्पेशल डे क्या स्पेशल डे हो ঘরে বসি দিলে জানবু কে তুকেল পটালে না জানবু আজি বলে ভ্যালেন্টাইন ডে जोई जे तोर भाइयों निके भेट पड़ी एक बुआ काना कहजू जे मते केदे शायरी के कहि दियो इंप्रेस करबार अछि चिंता नगर चिंता मणि तुम्हें ठीक जगह पहुंचलोनी सारी मारूंगा ऐसा लो फेंक के मारेंगे पैसा बेसी डायलॉग नहीं मारो ना हो जल्दी जल्दी कहो लेट हो जे हो तमर लगी देखी जी मुई केतनी केते बड़ा कि तमर लगी देखी जी मुई केतनी केते बड़ा वाह और तमर कथा भाभी देले मोर रटकी जासी झाड़ा ओहो ये ऑनलाइन सेरी किछि ट्रेनिंग रे कहो ट्रेनिंग रे होछे तमर कथा भाली भाली निरुचुचे खाना कि तमर कथा भाली भाली निरुचुचे खाना क्रिस क्या सुनेगा गाना तुम्हारे द्वारा किसी ने हो कोई चालनी जो जैसे टुकेल के श्योर बतावी क्या बोलती जानी जगह से रखिए जी मैं नहीं जानी गेम खेलना बोले डिस्टर्ब नहीं करो रूम नंबर 143 हाँ तुम से आलोक तो हाँ आसो अरे कहीं जो हो यारे आसो पाठ पढ़ना लोग बेसी बर्बाद हो गए हाँ जो हमने बहुत सा तुमको पढ़े देवे जो हमारा हो बोल से क्या करना हटा बुटा आला देखो भी ऑप्शन चेक करते हो फिर तो आपको पता ही होगा। ऑनलाइन क्लास केंद्र करबो तमे मैं केन उपाय में हो मैं तो गरीब घरर पिला ई कथा कहिलो मते कॉल कर देलो हो मोर तो तुनु पैसा बा हवा रो ठीक हो दिसे पैसा हेलो हां दा जोहार
पैसा टिके दरकार थिला तो मो सांग रो लागी हई आईफोन टे किनबे तो हई 6 मास भीतर फिरे देबे बा लगे कि ठीक अछि जोहार केंदा हला हो हला के हेला हो ओके हला से यार कहाँ कहाँ बोले हो खाली पैसा देवे गए अभी आईफोन बदलते मांगिएगा दीजिए तो देबे जे चिंता नहीं करो लाखों गेम खेलो मोर आशीर्वाद दो जलता हाथों में जल धुआं चलता है टूटा है तो दिल कभी जलता है हाथों में जल धुआं चलता है काना हो मंडी गलावा तो रॉकेट रागी जाइथिलो असला बेला इंदा तमर रू पुछला बंदा दिसु छे क्या करबो मते आज के कुछ बड़ा थे गानो केसी टुके मोटे पड़े नहीं बानी ऐसा बोले तो करे मुझे प्रपोज करिए सीधा करके रहो है खाना और की बहुत चलो बहुत टाइम दिए पी लीजिए अरे पान्नर তোমার দুঃখীর খবর আর ইমগর খুশির খবর এ পার্টিতে হই যাও होगा जो अटको मुझे तो कभी मौत पैन नहीं पिए हो मैं तो भल कर छुआ है আরে পান্নর মদ পি পাঠ পড় অক্ষরে শিব বড় বড় जो चलो पीवा जो ना जो তুমি সোলে খালি পি পি মরবানো যেবে হলা তো তোমার নুকসানি আছে না পুরা পুরা নুকসানি আছে हेलो किसी नहीं बस आस ठीक करे ना आस मैं हूँ बाबा टिल्लू आप कहे तो आपके ले लूं काना बाबा तुम এটা কানা কইছ বেড়া এটা প্রবলেম র কথা কহুছে হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ প্রবলেম সলভ করবা না হ্যাঁ বাবা আসন গ্রহণ কর বাবা ঠিক আছে পুত্র ঠিক আছে বাবা 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 এ অটক চপল কে খুলবা বাবা 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 বাবা
আমার গোটে বহুত বড় প্রবলেম হয়েছে বাবা। আমার সেমিস্টার আসছে আর আমি কিছুই নি পড়বার তেল। তোমার তিনহি লোকর মুহ দেখলে জনা পড়ুছে যে কানা তুই বাবা আমকো टे कह ওয়েট ই নেটওয়ার্ক তো ই কলেজ वाले को কহি কহি অথা হে গলু ন আর বর্ষ থরে কহিতনু ইহান भी कहवार কি পড়वा কেবে নেটওয়ার্ক ঠিক নে হলা হো বাবু হসপট के অন গলু বুতা হেতির লাগি তো শিখো ডাউনলোড করো বাবা। বেড়া মতে শিখাছি দেখতো দেলু তো মোর ল্যাপটপ টিকে দেলু তুই তুম পড়ি রহি তারে বাবার আগে কিছু নি কহ। কানা রে বাবু ইনতা করবো কে তুই लैपटॉप के कंपनी रा তোমার ডেট অফ বার্থ টিকে কহিল তো 30/9/2004। ইস তোমারটা যে বাবু 1/4/2005। আর বাবু তোমার ইস ইস তোমায় বরস সারা বুললো খেললো আরে মজা করলো আরে এক্সাম পাকে আসলা যেটা তোকে পড়বার চিন্তা আসিছে রে হেটা পরে বাবা ফ্লো ফ্লোরে সবু হয়ে গলা। হেটা কেনতা ফুলো রে কুল কুল ওয়েট ভুলি জানলো খেলি জানলো হগে भी জানলো আর পড়বার ভুলি গেল রে দেখ তো হয়ে গলা বাবা ক্ষমা করো এখানে টিকে সলিউশন টিকে কহ। কিছু নি করে বসছ বাবা অছন সব ঠিক করে দেবে। ডোন্ট ওয়ারি আই এম ইজ হিয়ার কেতে মার দরকার তুমকু কহ বেশি নি বাবা 70%। খালি মতে 5 মার্ক দে দিলে হয়ে যাবা বাবা। মতে 60% দেলে হয়ে যাবে বাবা। 60-70 রে কানা আছে 110% করে না মা খালি টিকে দক্ষিণা লাগবা দক্ষিণা তার আপন চিন্তা নেই করুন বাবা। বলে ঠিক আছে এই কাহি গলো রে বাবু হ্যাঁ বাবা কাহে কাহে এড়ে কেরে কেরে হুতুসু এটা বলে দেখো তো নে বাবা কে কে আসো জনগল ভক্ত মানে বলু যে মোর বেগ টিকে আন হ্যাঁ বাবা নৌ যে ও এটা তো বস রে আসলা বলে কার সঙ্গে বে এক্সচেঞ্জ হয়ে গলা বাবা। হেন্তা কেন্তা করছু রে বাবু মোর রেসপিরেশন খরাব নেই যা কিচ্ছু নি হ্যাঁ বাবা বাবু ধরিলু টিকে আসিল আসিল বস আসিল এপটকু আসিল এক্সাম রে 110% আসি যাও বুলুস ফুড়ি বসুড়ি জ বস জ তোমার মনসা মনা পুরা হই যাবা যে বাবা কানা উদে দিয়ে দিল বাবা। জানি না কেন পিলা যে এটা তো গলা ছোট পড়ো না বাবা বড় পড়ো তো মন নছে হেটা কেটা জানি করবা না। কহুন বাহ এটা ফের কানাবো জানি না আপন কো এ পুত্র হ্যাঁ বাবা। আসিল এপটকু আসিল তোর মুহ দেখলে জনা পড়ুছে যে তোর গুণসূত্র কেন্তাটা যে হয়ে পড়ে বাবা।
কলেজ টাইম সরি গলা পছে হেলে কেনসি টুকেল গোটে পড়ে নি পারনি এতকি কথা অবশ্য ডোন্ট ওয়ারি বাবা ইজ শিওর চিন্তা না কর ইন্তা মন্তরে মারমি যে টুকেল কাড়া তার মা বি পটवा গলা গুরু দান দক্ষিণা টিকে দেই দিও বাবু দেখা হ্যাঁ বাবা দান পেটি দেখাই দে আনা 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 যে বাবা তোমার দক্ষিণা কেতে খুশি মনরে 1.5 লাখ টাকা করি দিও ইয়ে বুয়া হেলা গে তো স্কলারশিপ পয়সা দিতে রে স্কলারশিপ পয়সা তো পেমেন্ট অটকি দিছে বাবু কেভে পড়বা যেসে পয়সা বি কথা হি গলে না পিলা মানে বি হেলা না বাবা হেলা না করে দিছি চলো প্রস্থান করো টিল্লু বাবা কে টিল্লু বাবা কে টিল্লু বাবা কে বুঝলু বাবু ইন্তা পিলা মানে যেতে দিন তক অন্ধবিশ্বাস উপরে ভরসা করুথিবে হ্যাঁ বাবা সেতে দিন তক আমি তিষ্টি করে রহিতিমা হ্যাঁ বাবা আর আমার এই বাবা সোসাইটি চালু দেবান জানলু হ্যাঁ বাবা ঠিক আছে জোসি নে জগৎ কে মার্গুলি জীবি না চাহে মোরা দিতে মনে ও হেনতা গে রো দেখছি রো ইয়েস মোরটা হয়ে যাইছে ভাই মোর পরিশ্রমের ফল মতে আজি মিলি যাইছে মোর না লিস্ট আছে জানি মোর না লিস্ট আছে ওই পাস হয়ে গলি আর মোরটা মোরটাকে দেখবো দেখছি দেখছি সরি ও ভাই তোরটা নাই ন বলিস রে তোরটা নাই ন কানা মোটে কেন নিছিবা কোনা উগারে বছ দেখ কানা কইলু কোনা কোনা কইলু মতে কোনা তুইও কি মুইয়া তুই দেখি না পারলু এতে এতে দিন তুই কানা করথুলু যে তোতে বার মুই কহি আসছিলি পড় আমি গরিব ঘরের ছুয়া জানিস তো চাকরিটে কলে ঘরের সবে দৃষ্টি যাবে হেলে তুই মোর কাছে ধরে শুনতিলু কে কহ আরে এবেকা তুই কହୁଛୁ মই ফেল হইগলি বলি করি আরে আর তুই এবেকা নিন্দা দউଛୁ যে তোর মা কে আর তুই বলি যাচ্ছু দেখ এ তুই ঠিকসে এক্সাম দিতে বলবি হেলা সেমানে কাণ করছন তোর খুশি লাগি তাকর খুশি ভুলি যান সামনে তুই কেন ঠিকসে পড়বু তুই কেন ঠিকসে হ্যাঁ বুঝে সেটা সবলে দেখিছন কেবে তুই দেখিছু কেবে তুই তাকর হাতকে দেখিছু কিন্তু ফুলা পড়ি যাইছে যে দিন তুই পরে সেমানে ইটা গড়ি করে সেমানে কেন দুই পয়সা কমালে তোতে পড়ে পারবে বলি আরে এনে তুই কা করছু এসি রুম তে শুছু তুই আমাকে সঙ্গে বলুছু কলেজ আসিকি ক্লাস নাই কর তুই কারা করুছিলু কহ সেনে সেমনে চাহা পিপ দেখর ভোগ মারছন আরে নাই ভুল তোর সর বহেন কে যে কি ডিস্ট্রিক্ট টপার থিলা হলা তো তার স্কলারশিপ পয়সা কতে দিলা আর কলেজ র ফিস ভরবো বলি করি আর তোতে মুই পড়ার কইয়া সুতুলি দেখ ভাই পড়ার কইয়া সুতুলি জেনতা সঙ্গতি সেনতা রঙ্গতি খারাপ সঙ্গ ছাড়ি দে খারাপ সঙ্গ ছাড় তোর ক্যারিয়ার কে ধ্যান দে তোর পরিবার কে ধ্যান দে তোর মা বাবার স্বপ্নকে পুরা কর আজ তুই সেটাকে মিশিয়ে দিছু জানছু আজ তুই মিশিয়ে দিছু সেটাকে এটা তোতে তোর কর্মর ফল মিলছে হলা তো তোর কর্মর ফল মিলিছে আর যেন কাম মানে আগ্রহ তুই করি আসিছু নাই কে সে তার ফল তুই সিও
मुझे कहाँ मोर बाबा सब सपन के मैं भागी देली ताको लागी गोटे बोची गली न कहीं गला से चोको कहीं गला आज निज के सारी दिन मरी गए आओ तो मोला बासी पखाल मोटे रखी दी माँ मैं घर के गले खाए जेल में भी मोर पैसा नहीं छोड़ नहीं फिराबा से मेनकर जिंदगी भी अंता है जीवा देखी करी बुझलो कि बुझामी बाबू आसू छे ए माँ जा तो जाती मोले भुजा मुठे आंदे भुजा मैं चाबू दिन्नु हे दे तो केन गाड़ी गुटे एला न भाई लागु छे एटा पुलिस बाबू एस अमर घर आडे आ उल्टा काण गुटे आनी छो डेड बॉडी पड़ी जाए पुलिस बाबू अपन तो शहर सबू कथा जानसन मोर पिला काना गुंडा थिला मोर पिला काना बदमाश थिला किए ताके एंता कला किए ताके मारी देला किए ताके मारी देला बापा तो पूजा खाए में बोलो थिला ना खाना बुझा के
ऐसा जिनिस हम गुंडा गर्दी चालू छे अपन काहे जाने गले गया इदिन लागि तो तोरके पठिदिली के मोर रतन के पैड करी तोर कॉलेज रो पैसा भरुतिली रे चाकरी तो करबो बोली आइती मते ए मुह देखौछु अरे गुटे बुआ बोले जिना तार पिला तार सीधा तू जुए देसी आइती मते जुए दे करूती रे अरे गुटे बुआ बोले तार पिला ओना देसी आज तुई मोरी करी बुआ के अनाथ कर देलु रे तू बुआ के अनाथ कर देलु नहीं आज्ञा आपण को अपराधी नुहे बरं अपराधर शिकार ହେଇଛି जेन माने हाते बही देबा छाड़ी की निशा पुड़िया धरिछन से माने होछन असल अपराधी इतर बोल खाली एकके जे ई अंधा दुनिया के मजा भाबी नेला अपन काहे जाने धरले मोर पूरा बस्ती केंता करेला अपन को आगे को मोर पिला तो पाठ पढ़वा लगी जाइतिला मागो आमे धरू छु किंतु इटा एंता माया जाल जिटा बहुत जल्दी पीछे जैसी आउ धरा भी नहीं दिए पुलिस रो काम खाली अपराध सुधावाटा हेला नहीं छे अपराध आगरू सेगड़ा घरू आरंभ जदी सब माप निज पिला बोलू द्वार स्वभाव तार साथ साथी आउ अजथा खर्चा के नजर देबे तेबे वतन तेरा घटना नहीं होय ना प्रिंसिपल मैडम देखो देखो आज्ञा माने देखुन जानून आज मोर पिला सिना मरी जाइछे हेले ई समाज लगी गुटे उदाहरण साजी जाइछे मोडे रखुन ई निशाटा खाली शरीर के नष्ट करछे हेंता निसे ई निशाटा गुटे हसी खुशी परिवार के जी टाउन टाउन मारी देसी ई समाज के शमशान नेबार नु बचौन ई समाज के शमशान नेबार नु बचौन